Mr. Nasir Aslamwani, Honorable Advisor to CN, Government of J&K, let us all join us on the stage for Ikhwan ceremony. Dr. G. N. Bar, President, Private Schools Association J&K, to please join us. Professor Dr. R. S. Bawa, Founder, Vice Chancellor and Advisor to Honorable Chancellor Chandigarh University, to please join us. And Dr. Jasdeep Singh Dhuri, President of FAP and JAG Punjab, to please join us. Let us have a huge round of applause for them. Representing Punjab at Agriculture of Punjab, the showcase the love for Punjab. As we are starting with the award ceremony, and the first award is Fakir-e-Talim, and the award goes to Mr. Parvez Samyukol for Bespoke Medicine. We are so honored to have you up here with a huge amount of, hundreds amount of applause. Let us welcome you to the stage. Now we have with us Mr. Mohammad Yusuf Wani, Chairman, Green Valley Education Institute. With a huge round of applause, let us welcome him to the stage. Now for next Fakir-e-Talim award, we have Mr. Vijay Thar, Chairman, DPS Srinagar. With a huge amount of applause. ये अवार्ड फंक्शन आज वर्ल्ड टीचर्स के डे पे इस चीज की गमाज है कि हम अपने मौसमों को नहीं भूलते। हमारे ग्रीन एम्बेसडर मोहतरम बांगू साहब अगर खड़े हो जाएं तो सबों को चेहरा दिखाई बड़ी खुशी होगी। मंजूर अहमद बांगू साहब का प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी और गवर्नर ने भी, एलजी ने भी अपने एड्रेस में इनका नाम भी लिया, तो उन्होंने वो काम किया जो इजीली पॉसिबल नहीं था। We have with us Principal of Burn Hall School. With a huge round of applause, let us welcome him. Best Principal Award. We have with us Mr. Suresh Brito, St. Joseph School. Please join us, Principal of St. Joseph School, so that we could present Best Principal Awards to you. Mr. Ramesh Kausa from Presentation Convent Secondary School. We request you, sir, to please. For the Best Principal Award, we have with us Miss Mabel from Tyndall, Bisco School and Billinson Girls School. I request Director FAP, Harvinder Singh Talwar, to please join us. I request everyone to please stand in the honor of the Chief Guest and with a huge Adab Srinagar. Assalamu alaikum. It's truly a joy to see so many bright faces, inspiring faces here this morning gathered together for one incredible celebration, the FAP State Awards Jammu and Kashmir 2025. Today is not just about trophies and titles, it is about honoring passion, perseverance and purpose. This stage represents dreams, realized efforts and stories that will inspire generations to come. FAP is a federation of all private Indian schools, and it acknowledges the contribution of private schools to the educational foundation of the nation. Since independence, the private schools, they are contributing a lot to the educational framework of the nation, but unfortunately, they have not been acknowledged. Now this step has been taken by FAP and our founder, director, president, Dr. Jasdeep Singh Dhuri and his team. Every year since 2021, they are acknowledging and honoring the education fraternity. Dr. G. N. Bar, President of Private Schools Association, Jammu and Kashmir.
an eminent educationist, visionary leader and advocate for quality and inclusive education. With over 2 decades of experience, Dr. Var has been instrumental in transforming educational standards across Jammu and Kashmir. काफी सोच विचार के बाद, कई मीटिंग्स के बाद हमने डिसाइड किया कि ये जो फंक्शन हो रही है, तकरीबन 3-4 महीने से लगातार हम इस पर रिसर्च कर रहे थे, कमेटियां बनी हुई थी। 11वें आवर पे हमने उन लोगों को कहा जिन पे पूरी सर्वे के हिसाब से रिपोर्ट्स आई थी, जो आज के पहले अवार्डी हैं, और पूरी मेहनत के बाद, पूरी सर्वे के बाद जब उन 3 नामों को लिया जाएगा तो हर एक कहेगा कि यस, दे डिजर्व द रिकॉग्निशन, द पब्लिक रिकॉग्निशन। पूरा कश्मीर उनको सलाम पेश करता है, पूरे स्कूल उनको सलाम पेश करते हैं। और यहाँ में डॉक्टर जगजीत सिंह धूरी जी अगर वो खड़े हो जाएं, द मैन बिहाइंड दिस सर्वे, who heads the Private Schools Association of India, who heads the College Association of India, who heads the Cancer Society, और सोशल काम के साथ साथ उनका जो एजुकेशन में काम है वो कहूँ कोई किताब लिखने के बराबर है। पिछले 2.5 सालों से मैं डॉक्टर जगजीत सिंह के पीछे पड़ा रहा। मैंने कहा एक अवार्ड फंक्शन कश्मीर में हो जिसमें उन लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाए जिनको हमारी रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको पूरे आवाम की रिकॉग्निशन, सिर्फ हम इसमें यह रोल अदा करेंगे कि यस, दीज आर द पीपल जिनके बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता, उनकी कंट्रीब्यूशन। और खुशी की बात यह है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडिंग चांसलर हमारे डॉक्टर बाबा साहब यहाँ तशरीफ फरमा हैं। और उसके बाद में अगर आपको एक एक करके नाम बताऊं तो बड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि एक से बढ़कर एक शख्सियत यहाँ हैं। और राइट नाउ इस वक्त 25 आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया आ चुकी हैं जो को हेड कर रहे हैं। चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में सरकार और प्राइवेट आपस में भाई हैं, वो अलग अलग चीज नहीं है। आज जो हमारी गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, जेके टीचर्स एसोसिएशन और एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी जो सरकारी स्कूलों के उस साजिशा को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके साथ हमारे टीचर्स फोरम, रहबर तालीम टीचर्स फोरम, उन एसोसिएशंस के हेड भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं। अगर मोहम्मद शफी साहब रात टाइम बैठे हैं तो वो यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। आज हमने पूरा जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को, वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर को, जो गवर्नमेंट सेक्टर में स्कूल्स टीचर्स एसोसिएशंस हैं, उनका अवार्ड जो है उनके बिहाफ पे ये चारों एसोसिएशंस के हेड ये अवार्ड हासिल करेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये वर्ल्ड टीचर्स डे आज पूरे 3 साल के बाद हो रहा है। 2018 में पहली बार जब फारूक अहमद शाह साहब सेक्रेटरी एजुकेशन थे, यहाँ मैं नासिर साहब एक चीज बताऊं, कहते हैं कि जब सरकार सीखनी हो तो ब्रिलियंट ऑफिसर से सीखनी चाहिए, who know the pulse of the administration, who know pulse of the people। फारूक साहब, मुझे लगता है कि एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिनके दिलों में ना बसता हो। मुझे याद है पहली मीटिंग उन्होंने ली, सारे अफसरों को बुलाया, कहा कि देखो प्राइवेट स्कूलों को अपना कॉम्पिटिटर मत समझो, ये आपके पार्टनर हैं, ये आपके भाई हैं, और जीरो करप्शन अगर किसी पीरियड में रहा, दैट वाज द पीरियड ऑफ फारूक अहमद शाह। ये अवार्ड फंक्शन आज वर्ल्ड टीचर्स के डे पे इस चीज की गमाज है कि हम अपने मौसमों को नहीं भूलते। On behalf of my federation and on behalf of Chandigarh University, I welcome today's morning session chief guest and the guest of honors who has graced this event in the morning. And today it is the first session of the Jammu and Kashmir chapter. As already you are aware that since 2021, Federation of Private Schools and Association of Punjab has started honoring the principals, teachers and schools and students also. So after conducting the 5 sessions in the Punjab, then we started the state chapters
Last year we organized the Kerala, Karnataka and Tamil Nadu state awards, and this year we have come with love and respect for you people, and I am very thankful to Dr. G.N. War that who took this initiative to honor the educationist sitting in this room. Thank you. Because the Punjab and Jammu Kashmir, these both are the adjoining states. Both have approximately similar problems. Both are very rich in different aspects. ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। तो मैं ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ, they are being honored by the state governments and government institutions। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 55% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਲਾਓ। So this is the first time. So Dr. War and his team minutely selected each and every awardee from the whole state to just inculcate the habit. Next year, these awards will be purely on the basis of performances. What you will perform in your schools, there is the fixed formulas. On the basis of that, then we will calculate which are the academic achieving schools, which are the sports achievement schools, which are the cultural achievement award we have. We have the award for the teachers, we have award for the principals. पढ़े लिखे लोगों की बात सुनना हमारे लिए जो एक आगे की राह है वो दिखाने के लिए अच्छा रहता है। कोई भी मजहब हो दुनिया का, उसमें तालीम पे जोर दिया गया, इल्म पे जोर दिया गया। कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ तालीम पे जोर नहीं दिया गया। हम लोगों की लोकल बात जब करते हैं तो हम कहते हैं कि इल्म प्रकाश। एक्चुअली ये जो है हमारी आंखों की बिनाई का जैसे काम करते हैं। हम अपने मजहब की बात करें तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तालीम हासिल करने के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो आप जरूर जाइएगा। उस वक्त के दौर में चीन पहुंचना और चीन की सोसाइटी के साथ मिलना एक नामुमकिन सी बात थी, लेकिन तालीम हासिल करने के लिए ये जो है इसको एक मिसाल बना के कहा गया है उस वक्त कि आप तालीम से कहीं दूर न जाएं, और तालीम को आप हासिल किसी भी एडवर्स सिचुएशन में करें। और ये तालीम हमारे तक पहुंचाते हैं हमारे उस्ताद, अपने आप को मुश्किलात में डाल के, अपने आप को सख्ती में डाल के हमें इल्म का ये नूर जो है ये पहुंचाते हैं। और न सिर्फ हमें मौलम की तरह सिर्फ किताबी इल्म पढ़ाते हैं, बल्कि एक रहबर की तरह, एक रहनुमा की तरह, एक गाइड की तरह, एक सोसाइटी में उठने बैठने के लायक, हम बात करने के लायक, ये सब इस उस्ताद की वजह से। हम भी अगर इस वक्त यहाँ स्टेज पे बोल रहे हैं तो ये सब उन उस्तादों की देन है जिन्होंने हमें उन्होंने कोशिश तो की है। हम क्या कितना उनको आगे बढ़ा सके वो तो आप जानते हैं और हम उस पर क्या कहें, लेकिन जो रोल इस उस्ताद का है सोसाइटी में इसका कोई मुकाबला नहीं है। आज इनका दिन हम मनाते हैं। इससे पहले मुल्की सतह पे सितंबर में इनका दिन यहाँ टीचर्स डे मनाया गया। आज इंटरनेशनल डे है। ये दिन सिर्फ आज के दिन नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में हर दिन टीचर की एहतराम करनी चाहिए, टीचर तब जाके एक तालीम याफ्ता सोसाइटी आगे बनेगी, तब जाके एक तालीम याफ्ता निज़ाम बनेगा, तब जाके हमारी सोच बेहतर होगी। तालीम होगी तो हम हर जिंदगी के शोबे में आगे चलेंगे। और ये तालीम चाहे स्कूल की लेवल पे हो, चाहे कॉलेज की लेवल पे हो, चाहे यूनिवर्सिटी के लेवल पे हो, चाहे प्रोफेशनल कॉलेज के लेवल पे हो, इसका में रोल हमेशा रहता है प्राइवेट सेक्टर का भी और पब्लिक सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर कोई आपस में मुकाबले में नहीं है, ये गलत फहमी। वी आर नॉट इन कॉम्पिटिशन, वी हैव टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जहाँ प्राइवेट सेक्टर है वहाँ
गवर्नमेंट सेक्टर भी उसकी मदद कर सकता है, जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर नहीं पहुँच सकता वहाँ प्राइवेट सेक्टर आ सकता है। एक माहौल बन गया यहाँ जिसकी वजह से शायद समझा गया, जैसे फारूक साहब ने भी कहा, कभी किसी अफसर के जहन की वजह से, कभी हम जैसे सियासतदानों की वजह से, तो इसको कभी कभी अपने सामने एक मुकाबले के तौर पे जो है तस्वुर किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी गलतफहमियां भी हुई। आपके मुश्किलात बहुत हैं, आपके जो है कुछ ऐसे कानून भी हैं जिनमें से जफर साहब ने कुछ आपको बचाया, कुछ हम लोगों ने कोशिश की, वो लगते थे कि रिग्रेसिव है। वी आर देयर टू हैंड होल्ड यू, सपोर्ट को आगे चलने के लिए। अगर प्राइवेट स्कूल सोसाइटी में नहीं होते, आप इतने बच्चों को कैसे आगे चला सकते? हम लोग भी, मैं बिस्को स्कूल से आया हूँ, इससे पहले मैं कॉन्वेंट में था, हमारा लास्ट बॉयज बैच था कॉन्वेंट, तब तक वो को एजुकेशन होता था, उसके बाद ऑल गर्ल्स स्कूल हो गया। हम लोग अगर इन स्कूलों से कुछ सीख के नहीं आए तो यहाँ कैसे आए? इसका मतलब प्राइवेट स्कूल का एक बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा रोल है। उस रोल को हमको एक्नॉलेज भी करना चाहिए, रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए। और ये आप इतना रखिए, जैसे फारूक साहब ने भी कहा, हम आपको हर मुमकिन सहूलियत करेंगे। और जैसे इनका हमने देखा, इनकी क्लिप्स देखी पंजाब में किस तरह से निर्भर, ये रोल आपका है, सोसाइटी आपकी है, तालीम आप करते हैं, आप बच्चों को अपने स्कूलों में एडमिशन देते हैं, उनको पढ़ा लिखा के बाहर भेजते हैं, वो देख रहे हैं। लेकिन सोसाइटी की तरफ आपका भी एक रोल बनता है। सोसाइटी में क्या मुश्किलात है उसकी तरफ आपकी नज़र जरूरी होनी चाहिए। मैं तो बड़ा खुश हुआ इन्होंने जब कहा हम कैंसर की स्क्रीनिंग अपने तौर पे करते हैं, हम सोशल वर्क अपने तरीके से करते हैं। यहाँ ड्रग मेनेस हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पंजाब इससे जेल चुका है, हम लोग भी इसमें बहुत बुरी तरह फंसे हैं। आप लोगों का रोल है, क्योंकि आपका एक माइक्रो लेवल पे प्रेजेंस है, आप बहुत छोटी लेवल तक भी सोसाइटी में हैं, जहां आप इस कटिंग एज लेवल पे बच्चों को इससे दूर रख सकते हैं और इसकी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं और उनको सब पूरे कामों से दूर रख सकते हैं। ये आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वी शुड नॉट डिजायर अवार्ड्स, वी शुड एक्चुअली डिजर्व। और जिस तरह से इन्होंने आज इसको पूरा स्क्रूटनाइज करके किया, जो आगे तक आए स्टेज पे, मैं सब उनको काफ़ी लोगों को जो जाती तौर पे जानता हूँ, उनकी हकीकती तौर पे बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन सेक्टर में। हमारे मेहमान हैं पंजाब से या बाहर से, देश की बाकी रियासतों से। तो मैंने बात अपनी शुरू करी कि इंसान कैसे ऑनर और डिसऑनर में ही घूमता रहा। बेस्ट इंसान, अशरफुल मखलूक, जो सुपीरियर क्रिएचर है, उसको हमारी जिम्मेदारी है कि उसको हमने उसकी नशो नमा करनी है। उसमें तालीम को सबने अनिवार्य फर्ज ही कहा है कि हमें इल्म हासिल करना चाहिए। हमारा पर्पस ही होना चाहिए एजुकेशन में कि अंडरस्टैंड करते हुए जो सुपीरियर क्रिएचर है इंसान की शक्ल में, उसके काम क्या है, जानवर हैं उनके क्या काम आता है, परिंदों के क्या काम आएगा, प्लांट्स है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो एजुकेशन का पर्पस ये होना चाहिए कि हम जो कुदरत ने नियामतें दी हैं इसको अंडरस्टैंड करें कि इंसान के किस काम आ सकती है। ये रास्ते में जो हम चीजें कर रहे हैं ये सारी करनी है। आपको बताया, वॉक करते हैं जब इंसान, तो हम पॉजिटिव सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि मैं बॉडी ठीक कर रहा हूं, मैं अच्छा लगना चाहिए, मेरी हेल्थ ठीक होनी चाहिए। मैंने 10 बातें सोची, 10 की 10 ही पॉजिटिव है। लेकिन जब मैं काम कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, स्कूल जा रहा हूं, नौकरी कर रहा हूं, जब मैं सियासत कर रहा हूं, जब मैं वकालत कर रहा हूं, और यार ये कौन सा पेशा अच्छा नहीं है, मैंने 10 बातें सोची, 10 की 10 ही नेगेटिव है। इससे क्या मालूम हुआ? हम पॉजिटिव सोचते हैं तो बॉडी की बैटरी चार्ज होगी, नेगेटिव सोचते हैं तो बॉडी की बैटरी एग्जॉस्ट होती है। इसका मतलब सोच से है सब कुछ। तो मैं बात अपनी खत्म कर रहा हूं कि पॉजिटिव सोचिए तो बैटरी चार्ज होगी। किसी के लिए नेगेटिव सोचोगे, पड़ोसी के लिए, कुलीग के लिए, तो बदमज़गी आएगी, नेगेटिविटी आएगी। तो इसलिए मुस्बत सोचना है, आगे बढ़ोगे। नेगेटिव सोचोगे, थकोगे। अगर कैटलिस्ट डाल दिया, कैटलिस्ट क्या होता है? जो केमिस्ट्री वाला है, पैशन का,
شوق کا, لگن کا, تو آپ کام میں بھی نہیں تھکو گے. اسی لیے ہم باڈی لینگویج سے سمجھ لیتے ہیں کہ نوکری والا افسر, IAS افسر, یہ ٹیچر, یہ بلانا, یہ ٹنگانا, اس کو اس میں شوق ہے پیشے میں کہ نہیں. اس لیے ہم پولیٹیشین نان اکیڈمک کوشچن پوچھتے ہیں, آپ اکیڈمک میں رہتے ہیں. یہ ہے نان اکیڈمک باتیں. پھر آپ سے شیئر کروں گا دوسری بار کہیں ملاقات کرنے کا اور باتیں شیئر کروں گا. شکریہ. جے ہند. یہ ایشوز آپ کو پنجاب یا کسی اور ریاست میں نہیں ملے گی. ہمارے یہاں کئی سکول جو ہیں جو پچھلے 30-40 سال سے مختلف رورل ایریاز میں, خاص طور سے ولیجز میں کام کرتے ہیں, وہاں پر وہ سکول جو ہیں وہ ایک زمین ہوتی ہے جسے آپ سب واقف ہے, جسے ہم اردو زبان میں گھاس چرائی کہتے ہیں, انگریزی میں گریزنگ لینڈس کہتے ہیں. اب وہاں پر تو جب سکول ہوا نہیں کرتے تھے تو وہاں کے گاؤں والوں نے بڑا اچھا قدم اٹھایا. انہوں نے اس زمین کا کچھ حصہ, 2 کنال, 3 کنال, 4 کنال, جو بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے, اس پہ انہوں نے اپنے پیسے سے کمیونٹی نے کنٹریبیوٹ کر کے سکولوں کو بنا دیا. وہ سکول ریکگنائز بھی ہوئے گورنمنٹ کی طرف سے, ان کی باضابطہ مینیجنگ کمیٹیز بنی جو ڈائریکٹریٹ آف اسکول ایجوکیشن نے ان کو ریکگنائز کیا. اس کے بعد جب ان کے بچے میٹریکولیشن تک پہنچے تو ان کو بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے ریکگنائز کر دیا. لیکن پھر بعد میں قانون بدل دیا کہ صاحب یہ جو گھاس چرائی زمین پر ہیں ان کو سب کو وہاں سے اٹھنا. تو اس کی وجہ سے تقریباً 60-70% بچے جو تھے وہ اثر انداز ہوتے ہیں. یہ ایشوز آپ کو پنجاب میں نہیں ملیں گے, اس جموں کشمیر سے باہر آپ کو ایشوز کہیں نہیں ملیں گے. تو ہمارے ہاں جو ایسے ہی ہیں اس کے بعد پھر قانون بنے کہ صاحب آپ فیس کتنی لے سکتے ہو, یہ ایک اور ایشو بنا. تو ہر ایک چیز میں لٹیگیشن ہوتی رہی. اس ماحول میں ایک اسکول کر کیا سکتا ہے؟ کہاں وہ یہ خواب دیکھے گا کہ ہم ایسٹروناٹ بچوں کو بنائیں گے, ہم ان کے پیٹنٹس جو یہ دکھا رہے ہیں اتنے زیادہ ان کے پیٹنٹس ہوں گے, اتنی ریسرچ ہوگی, ان کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہوگی, ان کی ایسی نشو و نما ہوگی. کہاں وہ ممکن ہے؟ مجھے کبھی لگتا ہے کہ اگر آپ کشمیر کا پچھلے 60-70 سالوں سے ایک تاغانہ نظر رکھیں گے تو اس میں سیاست کا مجھے لگتا ہے بہت گہرا تعلق رہا. اسکول کی ایجوکیشن میں, یہاں تک کہ ان کے سلیبس میں بھی, اور سلیبس میں کیا پڑھانا ہے اس میں بھی, اور سلیبس کی کتابیں جو پرسکرائب کی گئی ہیں ان کو پرنٹ بھی کون کرے گا, اور اس کا کنٹینٹ بھی کیا ہوگا. آپ کو آزادی کہاں پر ہے کچھ جو آپ کرنا چاہتے ہیں. کہ باہر کی یونیورسٹی اسکولوں میں بڑی آزادی ہے, وہ اپنی فیس وہاں لے لیتے ہیں, وہ جو سمجھتے ہیں کہ بچوں کی نشو و نما کے لیے کچھ چیز پڑھانی تو اس کو وہ اپنے کیوریکولم میں رکھتے ہیں. تو یہاں کے جو ایشوز ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج آپ نے آرگنائز کیا. میری آپ سب سے گزارش جو باہر سے آئے ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں, کشمیر کی پوزیشن از ڈفرنٹ فرام دی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن وچ آر ان ریسٹ آف دا کنٹری. آج تک شاید کوئی آدمی سیم دنیا میں نہیں ہوگا جو کہے گا تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے. دس از این ایڈمیٹڈ تھنگ, دس از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان لائف. شاید آدمی کو انسان بنانے کا جو سفر ہوتا ہے وہ ہم ایجوکیشن کے ذریعے ہی طے کر لیتے ہیں. جو کوئی آدمی زندگی میں کوئی مقام حاصل کر لیتا ہے سب سے پہلے تو اس کو ذاتی خوشی اپنی ہے. It is he who deserves the respect. It is he who makes the money. But what is the advantage to us? One single advantage. We feel that he belongs to us. That is the advantage we have. That is what should make us the proud. So even in these, if our children have done best, I congratulate the children. And obviously, they are your products. For that, I congratulate in particular the schools of the Kashmir Valley. I congratulate the teachers who kept the education up, who still ensured that their students still are taught. مجھے خوشی ہے آج کی اس تعلیم کے محفل میں بیٹھنے کا. واز صاحب اور ساری ٹیم کو شکریہ ادا کرتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں اس فنکشن کی آرگنائز کرنے کے لیے. میرا ہمیشہ ماننا ہے کہ جہاں تک پرائیویٹ سکولز کا تعلق ہے
private schools play a vital role in our education sector. میرے بارہ اپنے جو ہمارے سینئرز بھی رہے ان سے بھی کہا کہ پرائیویٹ سکولز ہمارے دشمن نہیں ہیں. یہ سوسائٹی کو بہت کچھ دے رہے ہیں. ہمارے پرویز گول صاحب ہیں, بسکو اسکول نے جتنی خدمت ایجوکیشن کو کی ہے خاص کر کشمیر ویلی میں, میرے خیال میں آج تک اتنی کسی نے نہیں کی ہے. اسی طرح سے پریزنٹیشن کانوینٹ, برنہال اسکول, اور آج جو ہمارے یہاں جو ہمارے بڑے بڑے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں جنہیں یہ ثابت کر دکھایا کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں. کسی قوم کو دیکھنا ہوگا, پرکھنا ہوگا تو اس کے ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھیں. اگر ان کا ایجوکیشن سیکٹر مضبوط ہوگا تو وہ قوم بھی مضبوط ہوگی, اس قوم کا فیوچر بھی شاندار ہوگا. اگر ہماری یہ بنیاد کمزور ہوگی تو ہم آگے کہیں نہیں جا پائیں گے. چل نہیں سکتے ایجوکیشن کے بغیر. ٹرسٹ میں اگر پڑھا لکھا آدمی مزدوری ہی کر لے وہ بھی عزت سے کرے گا. کہتے ہیں کہ بے علم ناتواں خدا را شناخت, بے علم خدا کو بھی پہچان نہیں سکتا. لہذا تعلیم ہر ایک سوسائٹی کے لیے ضروری ہے. مہمان خصوصی چیف گیسٹ بیٹھے ہیں, میں سر آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں جو ان کے معاملے اور مشکلات ہیں ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا, ان کو دور کرنا ہوگا. They are being unnecessarily targeted. کسی افسر کو غصہ آئے وہ صرف سکول پر چھاپے. آج صبح سر میں آپ بات کروں گا ایک سکول لے ان کے جو ہے چیئرمین, اس نے مجھے فون کیا, کہیں ایکسیڈنٹ ہوا تھا گاڑی میں روڈ میں, ٹارگٹ کیا گیا سکول کو. سکول نے کیا کیا؟ اگر کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا سکول کو کیوں ٹارگٹ بنایا جاتا ہے؟ That's most unfortunate. اور رینیول سر ان کو نہیں دیتے ہیں. Why there should be, میں نے اس وقت کہا تھا جب اب وار صاحب نے یہاں بات کی, وار صاحب I don't go for appeasement, لیکن وار صاحب آپ کے سامنے میں وار صاحب کے بارے میں کہوں گا اس نے مجھے ایز سیکرٹری ایجوکیشن یا اس کے بعد کبھی بھی اپنے بارے میں کوئی بات نہیں کی. ہمیشہ اگر یہ مسئلہ یا اس نے میری نوٹس میں کوئی بھی مسئلہ لایا آپ کے پرائیویٹ سکولز کے ویلفیئر کی, and it deserves applause. and میں آپ کو سامنے کہتا ہوں پیٹھ پیچھے بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ اپنے اس جو آپ کو لیڈ کرتا ہوگا اس کی شاباشی کریں, پیچھے بات مت کریں, وہ منافقانہ پن ہے. رسمی وار صاحب جیسا رہبر آپ کو نہیں ملے. یہ صبح شام ہر ایک کے پاس ہمارے مسئلے ہیں, ہمارے مشکلات ہیں, ان کو دور. وہ کبھی لڑتا بھی ہے, اس کو میرے خیال میں اس کی تکلیف بھی اٹھانی پڑی بار بار. Why you are presenting. اور میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں 2016 میں جو نارمل سی لانے میں, پیس لانے میں وار صاحب کا رول رہا ہے. I appreciate that. Everybody should recognize it. یہ کیسے اسکول کھولے, کیسے جو ہے ہمارے بچے اسکولز میں آ گئے اور سڑکوں سے اندر اسکولز میں. What should remember, آپ نے پہلے ہی دیکھا اس سرکار کو کتنی سنجیدگی ہے آپ کے معاملے اور مشکلات دور کرنے میں. The first order which this government issued عمر صاحب کی سربراہی میں, that was the change of the examination time. سیشن نہیں کی کہ ہر ایک کو مشکل, ہر ایک بولتا تھا لیکن جرات نہیں کرتا تھا کوئی بولنے کی. عمر صاحب نے اس کا نوٹس لے کے پہلا آرڈر اس سرکار کا تھا, that was that کہ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کو کہا گیا جو ہمارا پہلے پیٹرن تھا جس میں ہمارے بچوں کو ٹائم ملتا تھا ٹو گو کمپٹیٹیو ایگزامز, وہی پھر سے عمر صاحب نے کیا کہ نہیں, اگر یہ لوگ کے ہت میں ہے, اگر لوگ کے فائدے میں اس کو کر دو. why we should not do that. میں آپ کو وار صاحب اور آپ کی ساری ٹیم کو
یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سرکار سنجیدگی سے کام کر رہی ہے اور آپ کے جو بھی معاملے اور مشکلات ان کو دور کریں گے. میں پھر سے آپ سب کا اپنے جو ہمارے پنجاب سے جو ہمارے مہمان آئے ہیں ڈفرینٹ اسٹیٹ سے آئے ہیں, ہمارے یہاں پر چیئرمین آف ڈفرینٹ اسکولس, پرنسپلز آف ڈفرینٹ اسکولس, فیکلٹی آف ڈفرینٹ اسکولس, آپ سب کو جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب کو جو عوائز ہیں ان کو بہت بہت مبارک. جن کو نہیں ملا ان کو آگے ملے گا. آپ ناراض نہیں ہوں کسی سے. آپ سب کو بہت بہت شکریہ. تھینک یو آل. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب جیتی تو یہاں ہے اوارڈ دینے کے لیے. ہم یہاں کیوں ہیں؟ چندی گڑھ یونیورسٹی اسکولس کے ساتھ کیا کر رہی ہے. تو ابھی ہمارے چیف گیسٹ جو تھے وہ بتا رہے تھے کہ اسکولس کے بنا ہم سبھی کچھ بھی نہیں ہیں. We are all created by schools. Let me tell you, whatever we are, wherever we are, at any stage in our life, we are because of three sets of people. First is our parents. We can't be in this world without the parents. Not only because they produce us, but also they take care of us. They nurture us. They groom us. They create those kind of qualities in us. And the second set of people is teachers. Without teachers, we wouldn't be here. We wouldn't be what we are. And when we talk about the third, it is society. Society which creates schools, which creates systems, which gives us so many kind of facilities. But the most important among teachers is the school teachers. My experience in higher education for the last 50 years tells me that whatever we get from the schools, that is a finished product. We only polish in the universities and colleges. We cannot rebuild a student. We cannot rebuild a child. A child is built in the school. Let me tell you about myself. Just the company was telling, I completed my PhD at the age of 23 years. It started with the schools. My teachers prompted me to do 2 classes in 1 year. First, second I did. Third, fourth I did. I joined my elder brother who was elder to me by 2 years. Now, how can a student do this without the help of teachers? And how can a student do it if the teachers don't allow you? They prompt you, they teach you, they prepare you, of course, along with the parents. I mean, I cannot deny that my parents were responsible for pushing me. हमारे पास कश्मीर से बहुत सारे बच्चे हैं, बेटियां ज्यादा हैं. साउथ से बेटियां हैं. मेरे पास साउथ की 4 स्टेट से लगभग 3200 बच्चे हैं. अब वो क्यों आते हैं? डिसिप्लिन है, पढ़ाई है, प्लेसमेंट है. लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं. इस साल हमने 170 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप दिए हैं. और इस वक्त मेरे पास जो 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से लगभग 24,000 बच्चे फाइनेंशियली सपोर्टेड है. किसी ना किसी तरह की सपोर्ट उनको मिल रही है, 10% से लेके 100% तक. और इस साल भी जो अभी शुरू होने वाला है हम 170 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप देते हैं. और इनका ये है कि जो बच्चा हमारा टेस्ट लेगा, टेस्ट में 90% अंक लेगा, उससे ज्यादा नंबर लेगा, उसको 100% स्कॉलरशिप है. और ये स्कॉलरशिप पूरी फीस पे देते हैं. सो मैं ये बात भी चाहता हूँ कि सबको पता चले कि 170 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप जो है वो लिए जा सकते हैं. ये उसका एलिजिबिलिटी है. हमारी वेबसाइट जो है उस पर ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. Anybody can go to our website and give this test CUCET.